डॉक्टर साहब ये जो एक्स्ट्रा पोस्ट हमारे गवर्नमेंट पोस्ट हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उस पर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। एक और बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाते ही ऐलान किया कि जो बड़े बड़े मैंशंस हैं, शैटोज़ हैं, जिस तरह से फ्रांस में शैटोज़ हैं, उनकी फहरिस्तें बनाई जाएं। ये जो डीसी हाउस 100 कनाल का, डीपीओ हाउस 150 कनाल का, इस मुल्क में एक तरफ हम पनाहगाहें बना रहे हैं, इतने होमलेस लोग हैं, शेल्टरलेस लोग हैं कि हम फुटपाथ्स के ऊपर पनाहगाहें बना के उनको रात के लिए एक बिस्तर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जो लॉट साहब है, वो लॉट साहब 100 कनाल के घर में रहता है। इसके लिए सर ना 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, ना IMF लोन चाहिए था, ना वर्ल्ड बैंक चाहिए था। इसके लिए तो सिर्फ एक आयरन फिस्ट या विल ऑफ द लीडर चाहिए थी कि वो इन प्रॉपर्टीज को लिक्विडाइज करें, किसी और यूज में लेकर आए, और उस दफ्तर में या उस इमारत में एक फिरौन नुमा शख्स बैठ जाता है, उसको लेकर आए, किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट करें। देखें, बिल्कुल ये हुआ था, और मैं कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद था जब उन्होंने सब मिनिस्ट्रीज़ को हुक्म दिया कि ये काम जो है वो शुरू कर दिया जाए, और एक कमेटी भी बनाई, उसकी रिकमेंडेशंस भी आई। लेकिन देखें, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं वो तो पुरानी रविश पे चल रहे हैं ना, वो इमरान खान साहब की रविश पे तो नहीं चल रहे। उन्होंने इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और इम्पेडिमेंट्स और डिफ़िकल्टीज़, लीगल डिफ़िकल्टीज़, एक तो हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है कि हर चीज़ में हम जो हैं वो लीगल इंटरप्रिटेशन पे चले जाते हैं कि जी ये लीगली हो सकता है कि नहीं हो सकता, वरना कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले लो। तो ये मसला जो था वो ये था कि जी इसका लीगल टाइटल कैसे है और इसको कैसे हम बेच सकते हैं, ये तो इस पर्पस के लिए था, इस पर्पस को अगर हम चेंज करेंगे तो 3 साल तक ये बहस चलती रही कि इसको कैसे डिस्पोज करेंगे। फिर लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अगर मैं गवर्नर बन जाता हूं और मैं गवर्नर की मेंशन में रहूंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा गवर्नर हाउस जो है वो ओपन अप हो जाए और मैं एक छोटे से एनेक्सी में जाके रहने शुरू कर दूं। इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर्स और जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, वो कहाँ इसको अलाउ करेंगे। तो देखें, एक आदमी की सोच और बाकी सोच में अगर तज़ाद होगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, और इसमें यही मैंने देखा कि उनके कहने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई है। और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। सर इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक न्यूट्रिशन को, एहसास कार्ड्स को, एक तो डॉक्टर साहब ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में होती हैं, 0 पॉइंट पर वाक़ होती है किसी भी शहर के अंदर, जो डीसी हाउस होगा वो बिल्कुल 0 पॉइंट के पास होगा, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं। आप GORs देख लें जो लाहौर में है, जैसे मैलिबू ऑफ कैलिफोर्निया है, एक खास पैराडाइज वहां पे उन्होंने बना रखी है अपनी। अब अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस मुल्क का इलेक्शनियरिंग का सिस्टम बदल सकते हैं, कन्वेंशनल से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे जा सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, जिसके ऊपर पूरी ऑपोजिशन उनके खिलाफ है, उन्होंने वो कर लिया। सर ये चंद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कैसे रोक सकते हैं? अगर चीफ एग्जीक्यूटिव फैसला कर ले कि इस डीसी ने इस जगह पे नहीं रहना, वो इस जगह पे रहेगा, ये उसका प्रोगेटिव है, ये कैसे, ये इसका मतलब है स्टेटस को से कॉम्प्रोमाइज कर लिया इमरान खान ने। ये आप देखें, थ्योरेटिकली बिल्कुल सही आपकी बात है, लेकिन आजकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ये है कि डीसीज और कमिश्नर के जो हाउसेज हैं उनका इख्तियार प्रोविंशियल कैबिनेट को है। जब आप प्रोविंशियल कैबिनेट में वो प्रपोजल्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर कंसेंसस नहीं होती, वहाँ डिबेट होती है, वो शूट डाउन होता है या कमेटीज़ बना दी जाती हैं। एक तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो काम नहीं करना हो तो आप एक कमेटी बना दें और वो पता नहीं कमेटी की रिपोर्ट कब तक आती है। मैंने तो कितनी कमेटीज़ देखी हैं इस मौजू पर कि जी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हाउसेस, उन्होंने कहा जी अभी तो कैबिनेट के सामने समरी जाएगी, वो समरी में हम कंसल्टेशन करेंगे सबके साथ। ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। इस डिलेइंग टैक्टिक्स से आप टाइम गेन करते हैं, और जब तक कि आप उस जगह पर मौजूद हैं आप एंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस हैं आपकी, पर्क्स हैं। ये हमारा अपना गिरेबान में हमें मुंह डाल के देखना चाहिए कि हमारी सोच क्या है। सिर्फ एक आदमी के ऊपर या हुकूमत के ऊपर नहीं करने जाता,
ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی پڑے گی. جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے یہ نظام جو ہے وہ نہیں بدل سکتا ہے. آپ نے میری کتاب میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہم صرف حکومت وقت جو بھی ہو اس کو بلیم کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ ہم اتنے خرچے کر کے جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, اور واپس آ کے فوڈ میں ایڈلٹریشن کرتے ہیں, ڈرگز اسپوریس بیچتے ہیں, ہم ویٹس جو ہیں وہ کم کرتے ہیں. یہ تو ہمارے سوسائٹی کا نظام ہے. جب تک کہ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے, خالی حکومت کے ڈنڈے سے یا ایک آدمی کے کہنے سے یا اس سے نہیں ہو سکے گا. ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں امیر عباس صاحب, آئی ایم سو سوری ٹو سے, they are of paramount importance to everyone rather than the national interest. جس ملک میں نیشنل انٹرسٹ ٹرمپ دی پرسنل انٹرسٹ, وہ ملک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سارے کے سارے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا صرف یہی ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, میرے بچوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, میری فیملی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہم اسی میں لگے رہیں گے تو یہ ملک کا جو اس وقت انٹرسٹ ہے وہ کبھی آگے کون نہیں سیف گارڈ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگر تھوڑی جرت کروں, لکھا بھی ہے, میری کتاب بھی ہے, دی اکانومی آف این ایلیٹ اسٹیٹ. اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, میں گستاخی کر رہا ہوں, بار بار انہیں چیلنج کر رہا ہوں, تو میں تو نائب کا ہم یعنی اس حالت میں ہے کہ ہم اس ملک میں نائب قاصد ختم نہیں کر سکے. اگر میں جرت کروں یہ سوال کرنے کی آپ سے کہ یہ جو گورنر ہے, یہ اسکاٹ لینڈ کا کون سا گورنر ہے, ویلز کا کون سا گورنر ہے, یہ چیف سیکرٹری کو سنا ہے آپ نے اسکاٹ لینڈ کا یا ویلز کا یا انگلینڈ کا کوئی چیف سیکرٹری ہو؟ یہاں پہ تو بہت سارے آفیسز ایسے جو سیریمونیل ہیں, صرف ہم نے عوام کا پیسہ نچوڑ کے چند لوگ ایک بت بٹھائے ہوئے ہیں جن کے پرستش کیے جا رہے ہیں, بٹ وہ دے آر آف نو یوز. ہم تو نائب قاصد نہیں ختم کر سکے, ہم اتنے بڑے بڑے آفیسز کیسے ختم کریں گے اس ملک؟ نہیں, چیف سیکرٹری کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے امیر عباس صاحب. دیکھیں جتنے بھی پروونسز میں سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کی ساری کوآرڈینیشن جو ہے وہ چیف سیکرٹری کرتا ہے, اور اگر چیف سیکرٹری نہ کرے تو پھر وہ وہاں پر ایک قسم کا کیوٹک ماحول ہو جاتا ہے. جہاں تک گورنر کا تعلق ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ, گورنر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے, لیکن یہ انگریزوں سے چلی آ رہی ہے کہ گورنر کی, لاٹ صاحب کی جو کوٹھی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. اس کو بریک کرنا ہے, اور وہ بریک کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں تو اس پہ نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں نے پہلے 6 سال کام کیا حکومت کے ساتھ, پھر 3 سال یہ کیا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ ہونے نہیں دیتے چیزیں, اور ادھر سے ادھر فائل گھومتی ہے, ادھر سے ادھر کمیٹیز بنتی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں لوگوں کی ہوں, جبکہ غربت اس ملک میں اتنی ہے, انیکوالٹی اتنی ہے. ہم اس میں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ بنائیں, فلیٹس بنائیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائیں, اور جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہم پورا پیسہ وصول کریں اور غریبوں کے اوپر لگائیں. یہی طریقہ کار ہوگا تو پھر ملک آگے ترقی کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.